Salam tabik basa semua. Terima kasih laban seruran mendak berita Iban hari TVS. Kita datuk benung mendak berita Iban TVS pukul 4 lemai. Begulai aku Priscilla John. Kita terus ngagai isi berita. Bisik 37 riput polis sudah diterima di Serata Sarawak berkawal isu bertenah kejalai pengarap Kristian bak laman Facebook. Komisioner Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail madahke raban sidak ngelalau mensia mayuh ngambil kendak mantai ke isunya laban ulih merik penanggul ngagai komuniti. Semua riput ke udah diterimanya diserah ngagai Indu UPS Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur lalu kertas pansir mega udah dibuka. Sama lah, saya dah bagi nasihat lah bagi orang ramai jangan apa ni, ambil tindakan tinggi lah kita perjagaan siasat perkara ni dan itulah saya nasihatkan juga supaya jangan di apa ni, orang ramai ambil pertama menularkan lah benda kita lebih boleh menimbulkan perasaan keresahan daripada masyarakat lah. Kita kena pun dia dah kabar baru dah panggil, saya kena pasti apa nama yang dikatakan bernama Putri tu dapat dibagi keamanan untuk dapatkan statement lah. Dan semua laporan-laporan polis yang diterima di seluruh negara ni akan di refer kepada laporan pertama tu lah. Di Kuala Lumpur saya kata saya. Di Jalan Tun Razak, report Tun Razak. Jalan Tun Razak yang pertama kali. Jadi semua laporan-laporan lain akan refer pada dia lah. Pakai sama je. Semua ripot ke udah diterimanya diserah ngagai Indo UPS Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur lalu kertas pansir mega udah dibuka. Kes ditasat baru Seksyen 41 Akta Hasutan 1948 engkau Seksyen 233 Akta Communication ngau Multimedia 1988. Sikut lelaki berumur 61 tahun tik dipercaya lenyau di Jambatan Kuap sepengudah Ayasia hendak ditemu bak motosikalnya di Jambatan Kuap udah ditemu urang pukul 11 pagi tadi. Nitiah ke riput keterubah tik diterima raban bomba urang pukul 12.38 ngalih hari tadi. Perengka tik dimpu tudah nyengkawum helmet, motosikal ngau selipar tudah bisik ditemu bak alai penusahnya nyadi. Nakak Datuk tim Ari Balai Bomba ngau penyelamat Samarahan udah diasuh ngesah penusahnya. Tudah bedau ditemu bayak ia terjun ke dalam sungai tau kendur bukai. Menteri Muda Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerip Susil berjalai ke program Walkabout engkau nyerah ke cik projek transformation menua pesisir RTP bak sitak siburan maya hari 1. Dalam programnya ia berjalai ngabah 11 projek RTP 2017 nyentuh 2021 sepenyampau 1.75 juta ringgit ke udah dikemendar ke Perintah Sarawak. Dan kita harap bahawa rekan siburan ini telah mendapat dari segi RTP ini. Ia kemegak kaban Kongsi Negeri Adun Mambung madah projek RTP itu mungkur dua palan ianya di kanan dua Siburan ngau Batu Gong. 5 projek RTP diperjalakan di Pasar Siburan berungkus 1 juta ringgit. Hari penyampaunya RTP 2017 ianya ngemanah kepalan ngengkah tukar pada Evening Chapel RM50,000. RTP 2018 ngemanah ke bangunan Tadika Kemas RM150,000. RTP 2018 ngagak baru Dewan Mayungguna Taman Duranda Emas RM350,000. RTP 2020 ngemanah ke Gereja The Epiphany Chapel RM100,000. Ngau RTP 2020 ngemanah ke Dewan Mayungguna RM350,000. Kelimpah harinya 6 projek RTP agak di Batu Gong sepenyampau RM750,000 dikena ngemanah ke Jalai ke Pendam, ngemanah ke Dewan Mayungguna di Kampung Batu Gong Lama, ngemanah ke Dewan Mayungguna ngau ngagak Pakiang serta nyerurek parit gereja. Sepenyampau RM100,000 ungkup ngagak parit dalam genturong peniau di Batu Gong Baru, lalu projek ngagak baru jembatan di Kampung Sungai Burung berungkus RM150,000. Sentang pengawal nyerah cek projek pemansang menua pesisir MRP ke ungkus penyampau semua RM100,000 diserah ngagai AJKK Kampung Batu Gong Baru, Chapel St. Andrew Kampung Batu Gong, AJKK Kampung Batu Gong Lama Siburan, AJKK Kampung Batu Gong Lama Biro Indok, JKK Kampung Sibatoh Jawa ngau JKK Kampung Sungai Burung.
Nangkan kenyak cek MRP di Taman Duranda Emas Siburan ungkup JKK Cina Duranda Emas ngau kelab Librari Desa Duranda Emas belak sepenyampau RM5,000. Mensia mayuh ke datai ngagai tebiang Sungai Kuching dekat ngasai ke Perengkaguna ke Manah. Tu berindi Ari Konsil Bandaraya Kuching Utara di BKU ti udah ngangkat manah palanya. Antara pengawak ngemanah ka yang mungkur pengawak meresi kanan nur bak sepemanyai Kuching Waterfront bakal ngecat kayu meresi pengkalan ngau bak jalai alai pejalai kaki. Kelimpah harinya palan alai ngengkah kereta ngau kebukai megak di kemana ketikas. Mensia mayuh dilalau ngambil keseruran bersaup nyaga pemeresi kanan nur tok serta merek suku ngagai raban de BKU ngambil ke Kuching Waterfront seruran dijaga ngau nakak pemanah. Pengerembai berita kebukai. Menteri Raban Biak Anggau Lumbak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madaka kompaun RM10,000 ungkup sidak tindak ngasi ke standard atur pengawal SOP bak baruh ordinan darurat nyeliah Anggau Nagang Penyakit Berampiat 1988 ngubah 2021 ngambil ke rakyat berdisiplin. Tajak pihak Ko Abdul Karim penyampau kompaun RM10,000-nya uliah diapil. Bila polis ataupun penguat kuasa daripada KKM, Kementerian Kesihatan mengeluarkan saman tersebut, bukan bererti ia tidak boleh dirayu. Itu adalah jumlah maksima. Dan itu adalah bukan dari pandangan saya, it's not an offence under the penal code. Ini adalah kesalahan di bawah Akta Pengawalan Penyakit saja di bawah KK. Nambah kenyak kuya Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Adam Baba udah madah ke penyampau kompaunnya ulih diapil kenyau ordinannya diterit atur kena 11 Mac ke udah. Tajak pihak perkara tu seminak ditampung orang sengapa. Menteri yang mengawal selia ini pun ada beritahu kalau siapa-siapa yang tidak puas hati apil. Kita apil bukan apil kepada Attorney General ataupun kepada polis, kita apil kepada Kementerian Kesihatan. Mereka yang akan menentukan kompaun. Sarawak dekat ngagak gelanggang kriket Anggau Rugby Tikas Antarabangsa berungkus kira-kira 13 juta ringgit bak kompleks sukan Petrajaya. Menteri Raban Biak Anggau Lumbak Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah madaka pengawak ngagaknya udah boleh pemendar Ari Perintah Negeri kedekat digagak bak atas tanah pemesai 4.45 hektar. This is the first time, the first one in Malaysia. Facility like this being set up in Malaysia and especially in Sarawak. Well, we do not have a proper cricket pitch as yet. So the one that we have just now, the AstroTurf one, is the one that we will be using for training the cricket athletes. Koya madah pengatur ngagak Padang udah diciri ngau tindak ungkup projek dibagi ngagai 2 rengat dekat dikeluarkan ngau nangkak pengelekas. Yang megak ngarap ke tindak boleh dikeluarkan maya atau ke sepengudah dengan tahun tok lalu dalam tempoh setahun rengat keterubah dekat tembok digagak. Ia berjakut menginyak sepengudah berjadi kepalan prestasi tinggi HPC ungkup lumak kriket bak Kompleks Sukan Petrajaya Maya Hari 1. Abdul Karim Kemegak Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Madah, rengat keterubah projeknya berguna ke belanja kira-kira 6 juta ringgit, tek ngawal kerja ngerata ke kandang nur pemesai 4.45 hektar, ngau kandang nur tek berbukit serta ngagak sistem tali air tek engkeman. Koya nambah sepenembok projeknya ilak Sarawak oleh ngatur pekit kriket ngau rabi, rengat menua ngau antarabangsa. Pusat Transformasi Bandar UTC di Kuching, Sibunggau Miri, dekat dibuka baru ngagai Mensia Mayuh berengkah 17 Mac 2021. Komiti Mutarka Penusangnya Negeri Sarawak JPMNS Madah, palan transformationnya dibuka ni kejam UPS ianya pukul 8 pagi ngagai 5 lemai. Berini hari pengelekai COVID-19 ngau atur nagang pemindah belebas PKPB diterit ke di negeri to,
UTC di Kuching, Sibu, Ngau Miri udah ditutup sementara kenyau 19 Februari 2021. Nakak tu aja dulu berita Iban TVS seruran jaga pengerai ngau pengelikun diri dak ngira dinia lai kita diau. Ngau tu aku madah ke diri, mupuk dulu. Terima kasih.